ene kumatele okane dama ola kipo ka cheka kini elanu Paul ka kakahini ka ke achado ifafu ya kele ifafu chabi kare kahini nyadwa puko ngwije puko ogomano kan ka kini kakahini abuko ngachado abuko nganafu chado chabi kare abana no ibio yadwa chafu kateno owo fofunu ngani be chado adu ano ka ibio helipu yadwa ele ki akai amanu yogi ka kituto da boku makichi oigbo kache no ikichia maka kefafu amakai ekipuko na gi ka tole o makola tola du kenedu magbon ngbogo mani kela tela du no chedi poma amanu go men kumaja kan wa bo e ku joda ne yogi ele ka tika kini amo kakahini adu akuma chele adua ne yogi yama dagba kicho chefafu te mako ipowu ibe nu pe ifun oilipu ilupa ipuko o ne acha do ifafu abele ke ibe ma nu pe ifun ki achola ogbolo oche ya do ipuko abale no hilipu ike ilupa ipuko nunu ki wela opochi en ki Paul akai de danu Paul yogi ka yebo aki o anafu kele dojo omuda ni bechedu kana ibio ko na ikotu e ko guje owechu ano ki ibio hilipu yadu dabalo kuma kata chudi wen fai bege na da yo chaboku na chen ki chadwa danu yadwa egbo blatata e kaka fu no hun le we nu go man ibe we chu kolodu efun ake gbo ya kwato kwakwa akowo obe na ya hilipu ke yuko di na fu chadwa bile ke man ni be chadwa ai bio yadwa abale na ke ibio hilipu yadwa en ki Paul akai de danu Paul yogi ka yebo aka fo ojo anu ne chu kolo e ki be un manu pe fun nilo tako kwawe che ibio che yuklo enu hilipu ko ni lupa ipuko nu nen ola kuma ja kale de ela ne yogi ka ma yebo ega kela na ka ochochia anu je ku Caesar ka lo je kowe chulu choma chowo la lo nma bu nya bo e atai Mr. Diboye Ogijo adanya Mr. Dibo nya kwache inola kika o le la nuka kuma ronwa abi motogbo ni kalo no epeneche okabo na lopu kakini kakahini abuko wa na igala abon widoma basa pelo yi abono wo ya je kigla basa idoma memne loya òun lé kàkí ìdábẹ́nẹ kọjọ́ lulẹ̀ lálẹ́ àná èmi ìkó kàmẹ́. kana mo lebe kowe chu ya ugaye ajamu ike ya dodo òun dọ́ máa lé ẹ̀rẹ̀ ọjọ́ àná èmi. oyigbuna na ya boyo ge mi po kowe chu ajamu kani abókijó èyí ò tọ̀ èmi tí rọ màrúmí àmọ́ abókijó kò máa létí máa gbọ́ màrúmí bọ̀jẹ̀mí ta. ekum okun nekum po ama anya kwache no bia ku wa po hile ku wa ba mu po ẹun kìchí kọ̀lálẹ̀. oda ne ya inu kela ma tẹ́mà kúchẹ̀yìn ohun ìmúdúlẹ̀ gbogbo ló akẹrẹ̀ bá máa tsóde ẹ̀rẹ̀ òde pàpà ọ̀hún ẹ̀wà bá máa yẹ. aje ke wo lo ye kunu okwo ye gbolo gboka opechi gbokechi ku wa no bia wo lo ye kunu ga hipodo wa ohun alùkì wa tẹ́fà máa tsóde. anna bono wa ga ti po pechi kìlálí alùkà ògùntsẹ̀kọ̀ wa kò máa tsóde lé. no ke mega no guche ko kalo nege pechi le a ojile ń tẹ̀tẹ́jú ẹ̀wọ̀n àkọjọ́ do tẹ́wọ̀n àbóyìsọ̀ ẹ̀kú máa ní ẹ̀tùtùrò èfúnyí ọjọ́. ẹ̀yin náà ìkúnnu òtẹ́ ikó mìànà wẹ̀tú jẹ láti kí Israel kébi lè yùtù lè pínú kọ̀ wẹ̀tú. ń bọ̀ àníbelẹ́kọ̀. mí nà lọ kí lò ilé pọ́ máa ń má. òun ìdábẹ́nẹ kọ́ la ọjọ́ tẹ́jú àlọ́ ìgbélé rẹ̀ fúkọ́lọ́ ti wé mi. àná lẹ bẹ kẹlá kọ̀ wẹ̀tú tẹ́ kókónù náà ń tí wọ́n máa lúkọ́ yá wa mù. jẹun àtìtsẹ bọ wọlé alùkàbó àmàjò àtìwọ́jọ́. tẹ́lá lọ kí yí tsẹ bọ
Egla kege na chekuju ge ya locho. Ochaka chichiwa ebobo. Ochoku cho ya ka lohile. Ya chokujo te pe Hebrew tichi enefule. Oge jonjile memle ku Hebrew fia eka cheke nehe. To em kichiku na kola yin. Dani ayo gi kelanya. Utene ku do te ka go kakini. Doga ko jota ka lomo kakahini. Awa abo igala idoma. Alo acheki gla memni doma. To umuda menwo gu elo egbe basa umon. Ukucho joda kato kelo memnu basa. Ama ololo ekomi machigala idoma. Ama ine ikenu jewi gla memni doma. Ache biu amaju. Alo gla achekuju. Ehun chola iku na kai. Odi elanya ni yogi ka. Ojo kola amaju mu Ezekiel. O chukela ka chekuju Ezekiel. Ikakini O kakahini abo Israel acheki Israel. machama jeja. Acheke klaso. Achohilela. Wa chuhilela. Marojo lada. E pie ikela. Mana la Abo. ka du pola tuka hoho. E biele egejela tapa ilancha. Abale abowa Ogoma achekalo. kumaka kuma gbolojo Nukaka gi pela kowechu. kumala afe dode. Nuki pio tukechi. Mana chojo mana chode daba bo Samaria. Ebe yo wechu ekebe yechi be ka cheku Samaria. Olojo kuma pabi. Ela kowechu lu angwe plebi. Todo Elijah kakini Igwe laje kakahini abo Israel. acheki Israel. Gbogbo nyegba. Gbogbo ge konya. O meta dayo ke. Anagi opia me. Eyin ni Ichenya. jem kichole ebe a. Danu ela iku bea. Memu dayo tugbo be adoji kan ehun ba. Aku pia yo ge ku bea gale ikwajelu ba. Ikocholo olojo le a. Ukochulo ke Be mu dayo we funyo ojo achucholo ngojo. Ake pia yo winu kwa wechu ga yo chulo lu. Ichem ki be chojo megwonyu kume tojo do. Danu bea lu chuane abio cheka mochuta. Ila ti Jehova baki megwonyu Jehova kume ti be no. Oke Jehova ne mba ke labo bea ka ke mu. Jehova ta. E do chomi charele ichoji mu icheji mu fufulun. O labo ye po yibro ba ma ke kitu ma we kunu fuflum. Abo yo kakini Akwaje akahini. abole ka koji ke awo mu i achetile icheti achigba i achigba ko moju. Iye jo ki pe ina ofa na o wa ho ne o ki aho ki ajine ko ki ajika no je. Gbolojo cholojo ela chode. Ai pe la kocho ye la kocho ake pechi. On efe jeja. Ani puku hilela. O ma dola kondu kaka ki esiza medun isiza e ojo medun ojo o ma du omo. Ani biela ma wa kaka ini ondu ka ini enu eku sisa kulu sisa enu ke ko wecho akula. Ejeja ma jeja le. Ela ne hila bo a. Ehun che siza. Odu eku sisa. En esiza ichu ko la no. Odu eku sisa o elo ohun no. Iche nwo ogu Rome. O ma kaki amaju kina che amaju kuma che Rome no oko kuma agbaluka. Oko we gọọmenti kuma duro ka na enwe gọọmenti makai. O da ka to ku Rome no ije nu eke ya je ku Rome. Ane igbaluka ane ke do aka ini wa ko lo gbaluka ke ku la che ku Rome ma. Ege ne ka joja na Nigeria Ege na lo be aje ku Nigeria nya. iko akobi. Iko mi gbihi. A kere bo abogijo kuma roka na enwe gọọmenti. Alo hikpo da nya kwache no tije lilu government. Egbe ile Iko mara. ma alo ga hikpo da kwache no igbije ke lilu government. Ọkọ kuma ra ọmọ inana igbale ama emudo enyi ni inana geno. Ije ne gba iko ma ohun ne iko ma kwa bi wiche ohun ne ge. Ni ko ki choko meta. O we kono igeta. Igeta. Ọkọ meta kaka yi enene. Igeta na lo ka ya nyele. Ekuna una kai. Enu kola ni ogi ka igeta. Enene. Onyele. Ama egbale gọọmenti neun ki adu chobe doko du fun. Ama iko ma government iloda ni ibile yo beji. Chari ka bo aneki koko du ta ki gọọmenti ki du chiku. Bi kaje ko pije be che go be government ko bi yeku. Ohun ọkọ kuma adu chiku egbale. Ani ije ne bi yeku ko ma. Ọka ne kuma te. Bije kaje ne ge gba ke kije keli ne gba.
abuna kata abun kalia ogbata koko ye nefuwa bobo eki je ko iboko wa abo ache no ko e ma atola lo le je ko wa ejo dudu aflei macha na kugbo oko akuma egba mo ega ki je ni la kuma che government de yin o ma we ku government abo an ubia ne igbi aje macha na enebi je pacheku egbo bi oje no wa le yeku ohun ma doku galai anu ilugala to enge la chenge pailo igbo do lawo do piabo ogo manne ohun abu kabo amene fufo dawane anabo na awibo loda ka lole oke ma o ma duwai ije ku anebi wa oko ma ngadu cheku ije ku na le bi ekwa ohun elali kakini ana ime wa kahini dagba ichi kobo e ma ko kobo dagba ichi olia e ma ko olia ego eli kakini aima wa kahini ojibo Queen Elizabeth akoko itoji chegamo wikebehun ojibo ku Queen Elizabeth ngoko nya gi pe yowo bo memno odo kwa ikunu kijiwe kakini Queen Elizabeth de England de ko wo chaba kahini e ku Queen Elizabeth ka England oyo ko che England oyo o ngade for down ana lo ipoda kunu ya dide wa oyo gi gba lo baki choti la karo kane o bi ka lo gbije ka je ke kicho ka kuma ma duro kane no o ije ka kuma nege bi le gbije gba ila chugala ebije pa ma duro kane no chebije pa ma duro kane leyin o weje no wa ne bi le gbije ke gba ma oko abo England ko jibu Elizabeth chega mo kakewu de bi ije ka che England no jibo ko che ku awo bo ka ke kunu yo o mara un government ani le gba government a to government de igwe ku government abo a ungondo ele mala tenei o mane ki doka ujiwe mu de chabo kunu yo engini ichenya take wa takolojo inika kini e na ga do kelu chu ka ka idupe hini ka bota kada tori machine abeku moto ka na ejo na o pe ka lo mi o opa ku machine ke ku moto lo ge pe yo we a ka lo mi opa kunu ege ni kuma wa te ide edoko ka ni ga da ya bo government ti padara yi government yi pandla ala leji padale aki ye ku pandra ma abile kama rokanen abana ki ga gbije ka je okole ka agba okanen ado mo ara de ibu ijoma na lo ge gba ije ka je na lo abo gba abo a ongodu ka kini nu ndu ka ka me ni de for da Rome ai poda kuro melano ka ne Rome adu cheku aki bi ije ke gba kuro yo ge bi yeku oyin ka kuma do kole duhu anu ke ijoma beche ilamu de Caesar oke kwa ku pie ku Caesar ele ni Caesar ka kuma duwai ama ni Caesar ke bi wa man Caesar medun Caesar anu ke nye ku Caesar na aje ma Caesar megbeyan no ama amla nyi no enwe ojo oda e ko we chu medun ojo aje lo we tem kidabale dabale ha tanu le ogo ma be enya fi begu cheta ke wa chojo makai o gara le ku ya e kaka yo chu ni ka unga muda maje jadaba ma ju ana lo ku pia chu hile la be ka oju wa ele la agba wa o ma ki ga mi alo abi ma gba ma ni i agba wa abo mi wa ma o ga mi alo ndu aboku ma kola le atenu ikela ma ero le mi yo aboku ma ro le mi yo chochi de atenu hi ke ngbe to kokko ye bo a udu ma ja fe e fie ne yo ge hia e chojo e la chibegu ai gbo we chu aki ya ye chi ke ko ya le ke la kodu ka ke chachode che ki ka ki liye ka no pe chi jebo potopo ene bota o ka kun kaka hini ikunu Samuel yu shailo a ila ki abo ikoma ohun chele ije dono ohun cha gboji amata male ala ihe la iku tre ka bo chule be kiro na ikunu abo agoma anu ko yu hinu anu tre ka bo ohun cha cha gboji amata ma ikole anu tre ka bo chi ikoma taka mo ma un la chu kolo eni chebo iko wa upe amata ma kuma che e na iko nu ge yu klo ko da ki chebo po wa upe ka bo chi ni we a ohun amo ma un le e na inu oma ma cha mene bibi wa ba chu bobi
amene bili kuma domale de ashe ke bli ne huwa ya bo a onbo kowo agboji amata ma yinyai anna ga no aboko tre ko bo che nyanya on ka mo ma unje fowo nwi anu na ai polu nu bi pa boku nu a imeje de juteman oje ije itu an imeje dollar bi man oje ije la do an iwe dobu man o chonu do an ikoma olan ohun wa elan o ma ja pe mu bie ani ba ibi oda so abokuma nowo ife nki ma yon achedun labo ipoda no lo hin kujeju akoma ola lojulege nwu kama ala che kama je nu jeju koma ola ni na igwe medabilai lojule nwu amma alebe kila mete ya ne bie nenele ai doku bobi ki customer kuku kama mai la ikulo na fiku na ai kila iku abowe ko ene bata okayo e o ma gbe luka kini oyi gbe okaka hini dodule ri gbogoma akidun lo wa won ojo egbado aloko bi ho ko wa gelo we chu ikodu ki chen ichebo ko oda ki chebo kunu ele chero oko ki agbalu wodun ama ogwa kokonu no emi okonu londunu tako ma kefa ma kegbefa eno igwe hili lakini kaka hini abuku me chichebo ele won ojo yi abone yi chebo ma lo we chu a meki muda gbeyan enwo eyan eche akuku mla kuchu mla nyi kodo lo hiya buta itano mo bo ha no todu ichebo egele igbu ichebo edogoma iche nyojo eju tabale o ho we chu to fiabo kena chinwojo na yogi ya lo we chu kenona chinwa amune akiogi ya la che aji meji opa epa ya charo meji lede ne ipega be pa ma ya bo ne em kichi kuchokara to ma egwelu lede da ye okra tu ko igwe ho ma ya bo ele akola aji ki achatate o ma okela ko panu ipegi chu ichebo ika chinwojo chebo na lo ya lo we chu kila chi afu no ke we ko kila nyojo eju no ke ho we chu tu ti ekele ojo wo kene iko we chu wo kokko we chu egwo ojo ugwa wo to we chu ma egbodo ojo wo gbogbo ho chu efe doji kane kuko je ipaje omo ma egwefa ano igwe ho ichukoji uperule kakini no ma iko ko ma ka aba ni chichebo e anwu afule abalo yi chebo ko da ko wo ma akigbenyo e angola no alon ma nyi ke ko piye no aluka ache won ojo le ege na lo ya lu chu ma akigbenyo e che won amone alon no ma nyi ko ya la che no emki akaide dan yo gi ka ye bo o ichebo kinyo ojo eju tabale ani chebo no ho we chu tu fiabo jenki iko manyo e ki achata tei na da no ga blend yo gi pegi chu a o nga boka kini ana lo pu aka hini iche enwenyo o wodo lo hi iche o ya ekeji un o pakunu tutaita wo bo ha ana chengenyo nwa bo mune alo be yodo lo hi la cho ha ana tuta bo mune alo ke bi bo ha bo mi ya lo manyi chebo e afuka ko ngojo le bleach ebo e ko na lo ipolu choma taki mude chebo kinyo ojo eju tabale no ko pi chebo no ho we chu tu fiabo lona aka bo we e aji ejo dudu ki achata seyin e ko pa ka fly no ge pegi chu a aja chichebo ele alo yo gi chebo ma lona aka ajache bo we ya le yo gi ya evadu aka che pa do na lo gi ya akenyole akenyo ojo alo iku lo iko we chu ajenyun alo che tro achugbedeun alo che tro alo gi yo gbede kunu ama ekeji ama ompa kichaji e ki acha rowo amuneyin mi o pa no ge pe ga bo ka chia amda jache nyonyon alo ku chu ya lo hin adejuton alo je ton akula pelen le lawo man kunu enyo ka chenwone o lo hin alo ya lo che ojileun e ina ikunu atene kiche ufalu jo alo ge do ka ko we na le che ji lo konu ka ko chu konu abekujeju efe wo ka ko ji le ki pole abekujeju ojane ka ka ko ji le ke ya je abekujeju ojane odukuru ka ko ji le ke ya je me koko wa koko da ma kehun da ma ka da chenyo ka ngone bi ga yo lo hin lo che ileje chenwu anyonyo o ma to ya lo hin
ama ekuma kola ngui ama ene oge kela che kunu falu ya jo ma kola ngui o we ko lo ko nu jira alu ne kene oge ka nene nu do kan ichebo ya fun ojo yi ege no nyonye le fie ko poda kiche be ko oge lo o we nene nene o ko kanudu eken ichebo kinyojo ejule wa monei ye li bi fie ko kuche be no ho we tu to ma la chenyo che do uwe eju pe eju chenyo wekeji we o lo hina wa bo ge ya e tele pe lo mele be aka pa che on a lo a wa ka lo ya o chele dein o ma yo an chele madoki chebo kinyojo eju tabale yi o ma ne che be no ho we tu fi abo an mejo mi de chi olami tinyon no a che wo ke la kun tonu no ma falujo akoko da ma chenyon abedo iduka bajo ire me gbonyonyo je to an ayo do lo hin abede do ka ba ama ele tu ko iche mu ateki ma kola nwile ama o ma ta la ha o ya la lo fie ni oge kela kunu ya enkuna kaide da ni oge ka ye bo a ifile ipu koma awa kokola kuma tenyu awo ta ka duju chele ala na go aluka ti kokole alo ne ke digital abo na lo e ka e biga yu klo alo bi mo ege na le ya le me abo bi kuma jama kokole wai abo ne kwi jama wa madu akwefugu e bi wa mi pa he amma kedo no wa abo ne potu chalo mala to no te fo wa e ke mo tati pa bo ka kala du chenyo leme kala bi yo lo he ma e ma meje chen aje ya nga tu aini ona oko ojo leme mudu cheku geno ojo mudu atu aini ije ke cho ma lo ko bi ye ku ge no o choku tu da lo to ka eni kojo atu wa o ka no we choki da lo memudu cheku akwa ye ku ka ti geno o ma funu ge no alu ege na bi o ye ku le o te ikunu ama abi ma chole le ngadoji ni meko ni le ka lo to ama pa bo e la ma na le ipe ikunu ma alo mo we ke la ma ka ebi je lo kuma duwa lo ile ma kola ngui igbu oje ne bi wo no wa ni ikela kunu a ichudo ya ma do wa no o wi gu ki ja ne ha lo anu uchema nje ele aya ko te ka lo ke ku na nche ola wa chemu iye ka lo oku ma ola ma chemu iye ku a oku mado ma neti e ya ba ja ho re ko lojo aka kwene la ko we cho ki ka iche nkolojo kame na de la ko we cho ka kuma wa ko chei ipo krat ni ga klo che a edu kigunya adurema oduma no kuto ya bia ko a adure chele we bia no ma we na kuma mudabi ama e ngini ama e ki che ola ti ma kenyo wen e la no ko lo iko egban amien emuduro tinyo akote jo tenu ole iwe nga che iyo na yo gi ya chene ki ka nga che ola o no te no ka na yo e ka la ugbo la ngun mpe la te ne kunu gbo la ngun ndo ko pe la kunu chem ki chola nwe ki gbo no danu e la kunu ayi imda cholojo bom danu e la ko we cho apo chopo ni abie ne nwe ama we bobigo ama una de okonu nu ta e bo a me gbo la mi nyonyo ape la kunu lo hi o aje cage ano pa mepa ki a cho rowo organe no ge pe ga bo ka haje tu to a cho kala tu alu kata ikola leta akokala tu bible cheme ale ka te ge na da kala ma alo ka tu ku bible ya eje nyun o te tro mejo mo me aba bo e eje nyun ojo ka te bojo no o te tro we tu fofu ni jon ika ki yan ni no o ka ko lo hi ni ne ogbe o lo hi bi ibojo o je ibojo ki kai ti ka kini jo patan o je no ka 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 ni o ji la po ewe ojo je ko ne ma je na edo ojo bon awo so ile na che ile won tu ko so igbohun amekume chi yoma anu ene ko ewu eko ke bi apo me edo ya bo ko le nu ene ki afedo ojo afedo ne che no pe tu ko so ge pe tu ene ki abu mojo ya abu mo ne ene fa bo we tu fa bo che en kojo ni kulede bana we tu do ka ye bo ebe ojo ti won ojo ka ti ibojo tan ijo patan ada na le ko we ti alu tu funu o ji la po eye o ngata ika kini anada yan kaka hini eje nyun ka ti bojo o te tro fofu ni je eku aku eku geku kenyo eche ko lo yo ya buta ita ro bo ha ki manye keche mojo le ko blend na ya lo we tu ma en mechi we o de panya enyo eche o lo yo ya buta ita ro bo ha ijotila o pi ki le be chojo wa ko ye ko ha no yo chu ka lo achojo acho ne alo ye yo we chu alo yo che todo ojo afedo ne
ke kalo gbo we cho lo igbo che igbu no chu ipiotu koche Onga fuke afọ achewa arewa emi. anu ni ho ya lo blatu amunya Kaka wa kiche manyu. ka kalo ko ya blo Ichebo ejenyule. ichebo ko che troma Lefeun. bipodi Lefe chenyongone. bipo yo lo hiloche Eleche ejodudu yi. ma we ka player Ekeji. ompa Bayu taita. mem lo bo hage Babo kekwe ngakuma. mem la che ni ku ko dai kuwa Onga taite ne kakini. anada do ka kakahini Atai kakini. o kakahini Wedo mo adungulo Christ. Ifali fi anwa ngojo. aya boyo ge bi o hoko ku Christ ipo hefu kunu agelo wechu Efichebo ero ukowe. ipo ke chebo e ko gwa koko nuko Alukefeso soje kelo ma keji kale. egene feso si pe ho oye pakama Take na kenwe che ngone. na podo ya loche Efe kuke apu ipo ke kunu ipo ana ile imo. abi ta ye popiotu egenu Christ ka piotu ka no ke ku inu itonu hibu kalo Ugu pioda ne biwa mem no da ki chebo lo wechu Egbo ko pocho lo nye Ufedo. opiotu Anatale ufedo. alobe ta ye popiotu Otiraki anafedo. anu ka ka ni alobe piotu Alukojo afedo. egenu wechu ge piotu Kani enike jeja Aye. ni ola lepo. Aye. Jeja ola le kake one chojo le. aje ahile la maga kpo ka ko oche uchu ne Ama one ki ma chojo ni. ama oche nu owechu ma Enike fedo alukojo fedo. o piotu egenu wechu piotu agang Awa kakedo noi. alo no kpotu chia Ojo chema kaka nike fedo aluko fedo. uchu je kalo e piotu egenu no piotu agang Taki ko gugu efuwa. enu ga ya je pukalo Ko nki fedo dufu olawa. kanu ako piotu beche iye kalo Òun ṣe kọlọjọ kàkíní nu ene la ko chu ka hini màmú fẹdọ ọjọ dúdà yẹn dọwà ẹkọ e ko piotu ko wechu ipiato tu kalo na ya lo omi mẹtẹhún lẹ ami na ya ga me bo mẹmá àtẹhún aki ya lo omi mẹmá àtẹhún ní. mẹjọmọ ababo nádàbí kàtàún nka ti bi ka elómìkọ alo rẹ ṣe wà yá wá inú onyo ne ko yoge nyo o wa no yoge elómà wa alo ṣe kàkà dàbí wá nù. onyo na lo yoge nyo we ka kalo ti bi wa ìkóná alo iko yoge nyo àná alo ale yoge nyo àbókùmàdé fọ chukuchuku ìkùmàlè pọ chukuchuku mẹ́rin. ache no bi po chukuchuku no le ya wa ye mem do chukuchuku nígbà tí wa kàkúmà nù jàdùn nínú. o e ko lo nyata nne àmọ́ no ẹ̀hún kìgbẹ̀ máa ń yájá ó yín. ama oda ne nyi nyo ga ti àwa kà bọ̀ táyì alo no hili ẹ̀hún ema pa bí ẹ̀mẹ̀ hàn. ode ibi a akọ̀lé wọn ṣe Alo ekele kó àbẹ̀ká bá ya. pọ̀ bí ẹ̀tùlẹ̀. e kalo ibi o fie me ngbòta dé abájọ mi no bo ayo baba jẹ́nkùtà má dẹ́ tẹ́jú ń. da no bo ayo te bàkú ikunu fẹ̀dọ̀ má dẹ́ ní. mo piotu ke yo ma ngbòkù fẹ̀dọ̀ dẹ́. e ga no piotu e yo darúgbò múnẹ̀ tẹ́jẹ́ ṣe o nó. e o hata gwo me bata o to ya ìṣẹ̀hún no kì í múdò tíra ìtsomi akúkú ìwọ̀. ada no ku piopi o yin ka àmọ́ ẹlò wẹ Àmọ́ ẹ̀yin nà àyọkọ́. lómi mẹ́kì tẹ́ ìfẹ̀dọ̀ tanya dẹ́. opiotu yo ọjọ́ ń fẹ̀dọ̀ lẹ́. awo to na lo piotu e bo a ìfẹ̀dọ̀ yẹ ọjọ́ opiotu e ko wechu yàtúbọ̀ ọjọ́ yàtúbọ̀ ọ̀nà. o ge ga ko wechu ge ga ko che ọ̀lẹ́ bí èmi ejú e la ko ifum tọ onùkùnmi kú ẹ̀ mú dá. okobia ka mem no ku he ìfẹ̀dọ̀ kìtì kù ẹgbẹ́ tì kì má já dání ìjì wá ń dẹ̀. opiotu no wo ongba olo fun no to he ma o gba lo yin e bo a ẹ̀hún kìtì kì í já kọ́dá dẹ̀. ode anu he mo ha ye bo a bàkìtù fẹ̀dọ̀ ọjọ́ ń àdótú kọ́lọ́ lẹ́yìn. bo opiotu ko chu na lo bi ku le bo a agbẹ́yàn nù alom na yin no èkìtà dùnú mi ojí dẹ̀. eno wi ho tu me ya yo òjèlè kàkíní Anu ọ̀ka òǹdùlé kàkà wá ní òǹdùgà. ìyá jẹ́ nyúwú mi. oge che tram gbígbé lẹ́tà kẹ̀chẹ̀ ń kẹ́.
Oke kepo. ilacha kajọ papa Oke o kepo papa. ekaka kini O kaka hini. ya kajọ aboki kukpa aboki deju O kepo ka chenu kumemna chenu. ileche kakini Ama o kaka hini. ya kajọ aboku mama kedonu kpa aboku mama kedonu O kepo ka chenu kpotuchi memna chenu kpotuchi. ajọlẹ abẹde kono chane mẹ Epo ma e ka che ko tu kpochi gbo e. ìlàkójọ ọgbà ẹ̀jẹ̀ Christ Oke nwe yo boke de ku Christ. àmọ́ aboku mama kedonu Ama e ka chenu kpotuchi. ẹnì ake kajọ ma Onye e kepo kuwa. ma chane tanu E kuwa igbo wen. ẹgbà kí ma chane ẹgbà lẹ́yà kpojí dóye Ikune kuwa gbo iko manu nwe iduwa. ọgbà èdè fufu elile lẹ Ani yo boka pa ne hene yo ma. àmọ́ ejúmọ́mi wa kọjọ́ lé Ama enyi ka lo nu choma. fẹ̀dẹ̀yàn kì í ṣe mú wa Gotu lo inu ya lo. àjọlẹ̀ chane abàjọ pé fún yín ọjọ́ mẹ́ Epo ma gbo baba nwi pinu ko we tu. àjọ kì í chane pé fún yín ọjọ́ yìí Epo no gbo nwi pinu ko we tu. ìlúdó èbùtán O le fi o fa wen. àjọlẹ̀ Epo ma. tòdúkà ń wò mú nẹ̀ ṣe O ibuka lo gri ya lo ya. tòdúkà ìgbà káwí kò pojí àjọ O igbe ko na lo ewe ko nwe kepo. kí yàn wọ́n wa Ko lo hila lo. ohun ùfàbí jẹ́ An le plebile. àbẹ̀kúfẹ́ ń ṣe An lo ke kun lo ó da nà ya. tẹ́lẹ̀ kájọlẹ̀ kí chane ọlá mi Nke do ke po ma ìkó kájọ là á chane dẹ̀ Iko ne po ke gbo àjọlẹ̀ là ke yo. tòdúkù máa ń mi ṣe Epo ma ko ibu keke glu nya. bàkú kọ́ ẹ̀ wọ́n ṣe dẹ̀ Mba nta ko o gla ya ye bo a. ọgbẹ́ èdè yà yàn wọ́n mi Yo buke de ga lo higam. jẹ́ ẹnẹ kì í àpò ẹ̀ àbí Se lo chenu imo e plebi. ó jẹ́ àbí kẹ̀jẹ́ ó tó Ipe ṣe ite plebi na le ẹnẹ lẹ́ o àpò ko. ẹ̀dọ̀ wẹ́ O te ma ge pio tu ko. ẹnẹ kì í àdá léwu ẹ̀ kẹ̀jẹ́ Se àbí chenu ge he ple higo iko na le ẹnẹ plebi kì í a. àdá léwu ẹnẹ kẹ̀jẹ́ àbí ìyàtsòrò àká ẹnẹ àbí lẹ́ O chenu he ple hilo chenu le plebi a oge anya ko. Nu le plebi o ma. ìfẹ́ dọ̀ O pio tu ko. òlàkà yà ṣe Anya ko no yoge ẹgbà ya. yà pọ̀ ẹ̀ O mo no yoge mo. ẹ kpó nẹ àbẹ̀kẹ́ jàdó nẹ Ai mo che re ka inyo cheta. ìfàjọ kọjọ́ dọ̀dà ń wa kí chane lọ́la wa èfùjẹ́ tù yìí Ipo ke pono we tujo dala lo ko gbo biye ka lo epoji le ya. ńgbà bẹ Mina lo yo. ńgbà kó Mina lo ma. ńgbà lé lóyè Mina lo ki onyo a. abàdé dọ́kà kọjọ́ dẹ̀ Aba lo ho ko chole a. abà dọ́kà kó jẹjọ́ àbúdọ̀ ọjọ́ dẹ̀ Aba lo ho ko jile igu ko chole a. àdọ́kà kó falugọ jọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àbẹ̀kí kọ́mpìnì èyí lẹ̀ yìí lẹ̀ Alo ho ko ko no jila ke ku company akete nya ne. abà dọ́ta Aba lo ho le ai. olùtà máa kọ́ jẹun ìnìkà O ndu da ko che ku no ka ka ẹnẹ ni. ń amẹ́ kakó mi cheta Onye na ka mi o. ẹnẹ kakọ́jọ́ cheta Onye na ku cho we ai. òfẹ́ dọ̀kì má dẹ́ni O pio tu no yo ma. òun rẹ̀ dọ̀ má dẹ́ni Ano gbo tu yo ma. ìjẹun ká dojú kà ní wọ́n jọ Adana lo ile ipaje lo chu. lè fẹ́ rìn jẹ́ bọ́ yẹ àfòkà kó wa Bi po ko da ki che bo ko na lo ipo wa. kí jòtìlà Mbo wo bi. kó fẹ̀dọ̀ kí kó wa ẹ̀jẹ̀ Ko pio tu ko kwa lo abo. efẹ̀dọ̀ ká fẹ̀dọ̀ ọjọ́ yìí Wo pio tu na lo pio tu Ki ko kuwa cho. eche. Ko kwa lo abo. ká fẹ̀dọ̀ ẹnẹ kìtsọ́ máa ọjọ́ gẹ̀ Ka lo pio tu ko che nu wo ko. ọjọ́ àfẹ̀dọ̀ ma Igbu na wo chu pio tu kwa. mẹ́mẹ́ ń kìtsi konu kó awéwé Ajo da ne ai no ko bia ka lo ile le wa. onu ó kó bia ń ọ̀yà Ọ̀yà. àkókò bia kó bia ká tsẹ̀yìn lọ onu Okay. onu kùtsọ̀ tsaka Ajo da ne ano ya ka lo ile le wa. onuku wẹ tí onuku wẹ Oko oya ko ya ko. Eh? Wo ya ko. onuku wẹ dẹ Oya ko yo. onuku wẹ dẹ Oya ko yo. ohun tí onuku wẹ yìí Anu oya ko a. onuku ehun Oya ekunu. wọ́n tí onuku wẹ wẹ Ka wo ya ko. abalẹ̀gẹ̀ Ogo madu. ẹnẹ bí O chekela. Ke ku le la. onuku ẹnẹ bí wẹ tí ẹnẹ bí wẹ onuku ẹnẹ bí wẹ tí ẹnẹ bí wẹ Oko bia ko le la ko wo le la ko. Ke ko ya ko le la ko wo le la ko. ọmọ ayé Oine. kọlà ń bí wa ejú yìí Ne la kunu kwa lo a. ondudọ kónùkù Ondu ho ko oya kunu. ondudọ kọmọ ayé Ondu ho ko inenu. ọlà kìtsẹ kani ìjàbẹ̀hùn Elano ya aje ya ole plebi.
ama enwolojo la kakache ama odine la kojo kaloko kiya emudaru bote ole hota kuma do wa tefun yi aba do kaki deta odon ni hale egu ipukunu abalo ho ka kole ame chai lefu fedo kana chenyo nwa bu kowo manya ibi pope tu kalobe yo lo hila che na boku anye ongi chebo kide ani chebo no yonya kinyojo eju egba tabale o howe chot no howe chot to mi e fiabo wa cheche ku nwa bu kekwa oye kula che ni ku ikwa ba etuta o mune mem no bo ha mem no pa ife kidola ma ipokoda no yiye kuwa kata ine aka kaki li fota ifola o ma igwe farede odana da bi ori kaka no ma ipukela ko igwe hila yabo aba na rojo abona le ogi gba wechu ana chenyo nwa mune manyu ale ogi yo lo hila che blo o makakini ani kaka hini enre kenne odaligi nale emudu nwene keku aku ekumado ma do ewu ma di ke tomon me no takada anu bi opa ekude iku yabo a owewu enre kenne odaligi nale emudu cheku emudu nwene keku aku kulo che ni ku yogi kwo efodu Jesus ipi eku Jesus ungenwurele ano daligi yoma ya muden ichebo oge ge peda ki chebo kinyoje eju egba no howe cho to mi e megi Philippa oje kele ma gwejo amu Philippa kweye ne igwa hata kido awo moy odanu bi alawa bo a sola en ichebo woda la koda ki chebo kinyoje eju no howe cho tu oje kele Philippa o ma hun cheke gwejo nke lo dadu o ka wo pokla je keke nene hige ipuku le nu e abon lo danu mega ka mie aboke Epaphroditus ukpochu lo nye no we a odaki che bonu lo hi omi no we a o howe chotu abale ogoma enwurele odeli gina inana no ohun ninu onge mudu cheku nwene keku aku ana ko ye pulo che ni ku ikwo imuden ichebo ke akporojo oku peda ki che bonu ikpochu pochu imuden ichebo kinyojo eju oku peda ki che bonu howe chotu fiabo okani oye no kichika ayo nwe enyo bekele ufalujo eche odanu ye na lo igwe yi le hiko kono jila anedo achowo alo ilo tu nra bon adu baki ateni kadu nana alo dokuji alo emi naira melu to aku na ere ho to mala fokole kaluka ekeli jo ma gbaluka ichakulu wewe o we pale awa noko wewe alo lije wune kadu chele alo je ye okole chaka nene lewewe le ewe tinara melu le no jo ma chukumu ni o ma e ko ojo mo mekedu awe tu je jinaji kwebe ka go ke loli kama me icha kuma kakini dane kaka hini ene aba ina kanya o che ganya la kanya akidugbale alo ko biogo ye kedu tefu gba eba madu le yi oda na je ti pogo ye ko ne bi ya icha ku wenyu gbenele iju pe iju eje de nwege lemun oda na o ke go choma yi dogo ma lo mte kun kembe eje du 15 naira hun atoju 15 naira ama bu keju ma leki geni ama bo ne kunu e ka o ma ni pe ibe ki toka kini oli buko ko ko dagba ma kokole gbalu kadama e ma kili je ma gbaru ka ta ke chakulu nyonyo enu e pa nyonyo kedu nwene kumadu chekwuola nwa ichi 15 naira kedu toy takpa me na je lo che ne bi le ye ku ipi ye ku na wo pamuche ona je to o ko ye
to omuna ngode waka yo kene odana le a chika kene kene ke chitele le no o we ka le na ya fi magano ama fajo muka ama le pokunuka akichenya kako wenye enege na duwo ne odege ya nu ngelo che a take kodo ena ta koje dagba kuma kaluka okoti million itane pa naira ka te ma ke kaluka pa 1 naira e gba mu naira o kama den ya jo million me e yo ngo ge jilu million me ekenele de ena le aya bo a chakanya o chokunye ya teju ya chu pepe eleke kwa kole o yu pe mi pu ko che le ku ge ko ma ku ge ku le ko ore pe fufulu ni ha ore metulin oligi me no ke yo fuflu mbe no le ligi a lo ifia ongeli kakini ana mo ka he ni ele ke bi apo amo chere me yo ge mo ka ko je mi iya le nyo akudri ka no yo kilo ni ebi le a iche ri nyo je aka no ifwe ko nge bi atene emi e ga odo lo yen no yo ge ka ga no ipu onu no yo ge ebe ri nyo ke dumun alu lo yen na je lo ki mari nyo ki la pe bi ela dumun eno ki lo yen no ki mmemi e an ke ko igo e ke mi ake je lo chenele ola ngo chola we ola ebola we oku ayo to ma ela aka yi ela ati yo ofu omi chotila ka te mojo ana obi ka lo ta lo so ija ka ti chebe nga fu ka ko mojo o to ku iche bo ko da ko na le ku efe doji ka nei bu ko je ipaje a inyo bojojo le o lo ijo we tu na ina lu ke mu lojo ki bu mu lo lejo lege na ho ko we tu no jo ho ko ma ojo la gba po o to ke mi e pon ba ke re ke nei mboli gi na le a du ti pola ele ke kwa ko je ye ku ye ko che ni ku yo ge ko a to iche ka mama da na le je ile ke nene ka do ka ki noko o lo che na lo ho ko li je ga ka ni inobe aja o lo be icha chobe o cho yo be ile moto o lo moto pe unyi me le no ama inegba ama o le ku ke ko kwa ko ki mane le ku ki je ko aja e je no nye ine nwoko o lo da ki je ama inegba ko kwa ya ama o le ku ni je ye lo ama ka kini enege ana kaka ini na te na ba imu anu ge jode ge nya lo ekwe ya ba ila ku iku ko do ko ma ki opo daba kina nai te ma ko mu ni ekwe re la ku iku ke ne che ki opo edole tubi aji o ti gbi ojo ti ma go ko bo je ka o tu je ga na boko je pe ni ukolodu kechimu ukrodu na ya lo abekutodu Christ emi Christ amu ojo mudu manyu ngulo buje nyum efojali awo to ko blow ho aka ga mi owo efu ajo ma ti kolojo o kitane ha abono ta ja ja be chakanya de ya o kakini po la ka ni iboti mo edoju kolomen aye ku pro ele fede nyodel e ko be ko lo ye bo eki uweju o jo yi eki ti labere ki uweju nilo o da no jo yi ma no ale ore ti dene ko ka da je ko re ti abo na ele kodro do nwe e ni na wo to je go o eki wete wo akoko ko ma ko danza toduke mude ne kenu jeju abudo olunyo gba o ko ka ko pe de no e gboji lo je o fede nyode o pe to lo ye bo eki bu fede nyole se o bonu e mi o pe to lo ye ma ta nja nu chefu ko ye o eki du kolojo akoko ko yo ko we ju oke ko me amuna we kuma ja chefu kui atele na na ye bi ya ni ka je ka abe kuma kunyele me mola man ate ko da mo ji wa aboa ate ka lo me kiri yo eyan iko wa ge no ero ya lo e ko wa ge o yan ni ligi no ne kiche ye abi alo te abo yan le a nga ja ko bien na la ge bi ko e o ke chi da no ya o wa te te o abo ka lo ta nja ajo ma tu bi ojo le ba bo ibi ko o nga ja tu bi ola wa ana la ibi ke ki ala ki teju e kedo wa niku koda ko te ke no tu ka lo do ka ke ki nyo wene kedo wa teni koda ko lo he lo che no tu ka lo do ka ukolo ojo tane apa bi ukro ko we tu ta je ge bi a
kakale ka atsobi ojo atsobi one wakona lo ibi ko wechu alo ibi ko tsɔkpɔ ni atsobi olawa ma lo ke ibi ki alo eke do adu ma no dzi udzedzo anɔ lafia eno tu ka lo ja ile ngojile ga lo lafia ngbo alo ike mina lo ge nyo ame amugbo kako alo je kana lo ma amugbo kajo alo be je kana lo ba amugbo kanyi alo je kana lo ge nyo kondu ko jalo tu nyanje lefu kɔlɔ atama kanɛyi bi ku kro ko bochi na lo bi oge ya kati ololo tule ka lo ya nene ifie abu kitsɛ ŋu ka kide uyɔ kumadu tɔgbaŋu abono wo dai no ipuke ye ne je ti obukunu kidze ŋu anyɔ oli ku tsɛ ŋu ibɛtɛ edzo no cheluwe ko chikiku ko da fuye ko da flefu ipe otodo ka atsu kɔlɔ atama o ibu ka lo yuklo ko kima bochi kake ako atsu kɔlɔ atama o je ka no e pa lo yuklo ka bochi ekɔwɔ ŋu nɛ wa e na bokunu la lo kɔwɔ amata nɛnu na boka lo etaje n'odzi kɔlɔ ŋu ka na tsi ɔkɔkɔ le lɔ e kuklo kuna lo e bi ele kilita nɛyi o ma no mataje o ma nyɔ oli ku lɛ mudi bɛtɛ edzo anu we ko chikiku ma ku pe de flefu ele ma n'odzi ɔla wa o ma ke le ye ka lo taki ma nyɔ oli ku lɛ gbaa e ko we ko chikiku ma kini ni le wa yanni le ŋo ŋutsu ŋu o ile le lo ama bi na wa awa ama awa ŋo fo aboyi alo no fu icha lo ohu ne ke bohun no o fu icha no agan ohiɛ ge gboŋɛ te ne ke gba igba ko ŋdo wa taa edo hi edege ya na do ko mi ko no ndi wa e bɔ kakini po kaka hini itsɛ ŋu kitso nɛ da no o che ohun to ne nye eju anu do ko ho ohun tu atsa do Christ no ana ga afia ku tsɛ Christ ke nyo ne eju da na ho che etsa do Christ no a afia ku Christ no kake nyɔ dzo eju ndɛ ba ho cho ti ye bo tsi amadɔ wa we fun we no o igu ni ija ni hale gu ipunu anu tsɛ ŋu kitsi ya da no wi ja ɔdzɔ ya do dzi dɔmɔ fɛ dɔm ti nyɔ to di ya awo chuchu jo yo petu kunu to ni ibu kija dzedza kpe ko ŋu bie to di ya o chu bi ko kunu ibija ọjọ́ nana ti ya etse ŋu le awo chu ngune fija o hilo ọjọ́ tsotsotsi o chu okokwe itabali o gbe fiabo tɔ gòkè ŋu mo me itsakatsa mɔnuku ma tsi aŋu ma o yi chu le kwa o che ni ki hija lo wa yi echenya tsi ya yi bɛ tɛ ma aɖo wonu guano o wi je flefu ni bi le to che ngma no tɔ ikoka ikoe makakini e kaka hini sadana kusi esokoto yanya wo tukpo sadana ku sokoto ga wo tupo ma fi akuma ne gbɔ wa kpɛ ŋu ojane elija ni ga bi le to ngma ko le yaje mama dɔ ka gbodzu kobo dama adza ma dun ma yi ela do ka mem gbojo piato ha aja ne jelo wa egba ki idabo tsu taki wa ikono le be ko ya ko wa ewe wodu ipole du enenene do ma feju gbiti do onyoye aba le kola kije kinyo bɔjɔ ko lo hijo eke adunyo gba sadana sokoto eno ge bige yobuku sadana sokoto efe we mi ipole kun umogbadu nkuyo nkobu ile oja na emi o ga je ya je kun udefa bo kitogba ni pache no tobu abale ma chi ewo gboju ogo ma ne fufu ipole ku gboju ohun ma mojo kadute ani kwe ti ita abe kuma togba le ache no tobu omi ma tu gboju omi cha do ka doge no ami ugboju ami adoka ya nu gen amudo ka teme aloku pie npono e ka ti do tugbo dudu Kalo- ma we mi pabi ka lo jije ga ka kinyo bojo kuma adunyo gba sadana ele ku meple bi je ko lo hijo uneke lege unle no chelu nyo ga ge nyo no abe kido ma nyo bojo atenije ku alo hijo o ma do le donu sadana yi ane bi le yeju lo che sadana o ne de tayo o che ya bo e ma abo ichakachi do kuma ja to ni tani ni ka kuma ta won ojo yi atra lo to ki ojo na je che ku ide aje lo we wa ojo tele ile le nwa o che fi ma ene na do ka kojo chi onye na lo ho ku chu ya aka kojo gbegbe alo ku chu abi gbegbe gbe kade ka ma abo gbanwu ne le kweji na lo je ijenye ko na ki mojo o lo iko che ko jochu inyo kene ojo ki chugbodo ojo nu o lo iko che ko chu ko gbuda ko chu no ugbodo tabale imudi dada dano gbuda ke fi abo ku pelila aba ka abale kalele ele chupoji uperu ekelu o ma wo nme ku ko o me ho ola akiku nwo wa
mojo ela no kakalo ko po ho ko wa gi lo wecho chebo eafu ko da ki chebo ko kinyojo ijo efu Christ no wo cho ti puku Christ ìlànà ẹ̀tọ́ méjì o ke lo kwa bo epa dábàájí méjì kì á chà lebe ko pa epa no yo ge pe eafu eko kì á chà tó bọ ọjọ́ o pe ga ko wecho ekele ọjọ́ o ke ko chu ó wà ego ọjọ́ mo tu chu ego gbogbo o lọ́jọ́ gbogbo ho chu ejenyuwu o chu chetro efe doji kana puku je ikwaje ẹ̀tọ́ èkejì aya ompa àbẹ̀kájì èkejì ke ko pa ompa tí náà chẹ̀yàn wà bó múnẹ̀ wo be yo lo hela cho ha kánà tuta pọ̀ la wa kalo bi bo ha mem ni yalo ẹ̀hún kìlà ajẹ́wọ́n ilẹ̀ nojì lano ki che lo ma le yi tufẹ́dọ̀ o piotu ufẹ́dọ̀lẹ́ opiotu oma màkàkí àbùgbọ́ ẹ̀kọ́ àdúrẹ́ mọ́ iko ipi kle wa kamble ìhà jí ẹ̀hún dàmá o ka igboda bo ha chéjì kúmà dàmá ká tẹ́ o gbo ke bo afufunu àmà ìhà jẹ́wọ́n ẹ̀hún kìjì dàmá lẹ́ kí wọ́n mú fòpà ama o che lo da no gbo bo ha ma ko le ma pe ẹ̀rọ ní mò ń igbemla òun ò ń do wàdà táwọn anu ndu de ha danu káwa káàtì ó kà kalo ko we ya òkpòjì òkọ̀ọ̀tsẹ́ òkpẹ́dúlẹ̀ ungme ko ko ma afọkàlà tó ọ̀là òkà tẹ́ẹ̀tsẹ́ Alo- olùbíà táwọn èbí alo níta alo lo kwa tu ke la yin ko ndu badanu e ba mai lẹ́jọ́ kàkú mẹ́mógbó kàá ló lẹ́mẹ̀ nti ka je gana lo nyo mai òun ti jọ́ ní ojú ẹ̀kẹ́ gbé bíi anu jo ni pe igwa hapa ìfàdúwà kòńdúwà Jesus Christ tse wọn àtàwọn ipadu anu ndu Jesus Christ yala danu ìkàngọ́kà o kachaka káwa àbóhun kalo atekunu kìtsókà kalo we jọ́ ní ojú ẹ̀kẹ́ gbé bíi jo ni ko igwa hapa agọ́mọ ẹ̀kẹ́ gbáka alo mo igole ẹ̀jọ̀ mọ́mẹ́ ababo e òǹdó náà do àtse wọn àtàwọn dẹ́ o ndu biadu yala danu yo kàkíní akayini wọ́n là á dé filẹ̀ fàáyì gẹ̀ ní kika ipet ye ba banya gen amalẹ́ là dé filẹ̀ wa ke bi pete òun omi awúgbó wẹ́ anna mi abe ga ko àtàkì afọ adanu gi ho dejú tàbó kẹ̀kọ́ ń mi efo dó ẹ̀ je ta che na poga ma ipuku ye ko tó dẹ́hùn igbodi tó dúkú ma kìtsókà igboku wa ko we ẹgẹ́ ìgbò e de genya alùkàwà làdẹ́ ege na lo kile ya àkàmátẹ́ ní kàtsókà ń ká pẹ́rù hà na lo do ko we yin kalo wo ko be gòtà mo e ẹ òpẹ́rù kì á dọ́ dẹ́ yìí o ko no ge kà á yo dárú yìí na lo ge ẹ he ọjọ́ wa má ta dejú tẹ́wà gẹ̀ ní kéénu awo choje ta lo me an tó dú òǹdó kàkíní igbo ndu ka kahini omi awúgbó ẹ mẹ́hùn ami abe ga ko e màlàjẹ filẹ̀ ta wa ke bi pete we dejú tẹ́má je tu wa tó dẹ́hùn igbodi tó dú lè fejú tẹ́má lẹ́kú ma tsókà igbo bi puke yo je tu wa ma ku wa ko we ẹ ó kàkà má tse gẹ̀ ní hà e na lo ke we ge ma be ọjọ́ má dejú tẹ́wà ní awo choje ta lo ma ẹ̀hún kàkà dẹ́ dana lo ka ya bo a mẹ̀lí ìwójì ẹ̀hún kàtà tse yìí amo gbenu ko dana lo yo ge kàdọ́ ya kàkéèkù ẹ̀ndẹ̀ kì má nyọ̀ ejú gẹ̀ ní mẹ́ ikù wa gẹ̀ na lo yo ki ku ko che no ha lo tu ge me o kwa lo wem ẹ̀hún kìtsi odanu ya kọjọ́ adéjú tẹ́wà na we choje ta lo tìtòdú kàtsókà oyibo ka lo we kó kàkà kàlà tse ke na lo ki we a kìtsi alùkọjọ́ dẹ́ ko we ge na we chule kìtsókà tẹ́ no ki we nkonu ọmọ ogun kpọ̀ ogun yóò ké kà oyi ofu mem lo che jo na igwa apa ma mẹ̀dọ́ mẹ́ aya bo e òǹdó kàkíní ndu ka kahini ìlà tùtò dàbò ìkà tẹ́ ní o ko igbo ka che no banya fofu ìlà tùtò dàbò ìkà tẹ́ òun nà tẹ́ nìyí o igbo ka che banya fofu ni yo ge do kan Ama. ko ge ban ama tùtò dàbò kùmà akẹ́dọ̀ nómi igbo ka che no ge po tutu lè fọ̀ la ma kpọ̀ họ bi puke la ku wadu tó dúkọ̀ tsaka ma igbo ka je njuwa kìtsẹ̀ ko wodi kìtsókà ko we ẹgẹ́ ugbò e de genya òun tsa ló kù wẹ́
anuwege na wo ada defumi ipukum komila defue na miake ipuko otoduka maki jefuwa abele ibuku wa ko bi puka logoma todehun ibuko di otoduka bile ibuka chekeche kikedono ko potuche kaku epe mi wa kaka otume hawa awa ke daruma wa ejuni alonuwe ho taja loima melien kichi amoda no ya kojo tene na we chudoka kawa kacho kame kalo we ya en aboko ndu dalu meji ma atenundu ya hepa kuwa kuma jane egbale baje kuma la chabondu ke wa che ko ya chadu atodu mai oya do ahigboku wa chama kocheun wa ko chekunu on ya ka wojo kakini no ka lochu ka ichabe kijo yi kateno no banya fofunu no on abi ebi kuna bi no aniyan ge be ba ama ge ba na no bi ama yan ge ba otoda bo kamai oyibuka abonu wa akola mi huma atenu wa ge kela kunu wa ma wa ijogba wa ge we yobu on abi aniyan ge ba kamai ku wa babo kuma gbo la ma gbo na tenu ge mi la ku wa po kichoka kewe ko ka kuma che ke inege we a kichalu komide fuwe ko wege na mi ayi puko we kichata ngode fun na wono ke ada ke otoduka maki je fuwa egole ko papa pa lo go ma papa engele adudu ono ma ge je beche chero ele odi ogba ko ma chen ka je fun dana lo bi puku aluka ma je fola male wa bi puki wa kata de fa ma ko ma de fa tale ma da ipuko ino ipuka da ka je fun ma lo bale bi puku wa go ma engawa odi ge wa ga ya chola de kono jadu tano wa la ko to ko ama ele ama oma akabo ile eche ke kwa chekeche abo kuma nalu ma je pe do ma ke pio ebe tuku wa che memno tuku Ka ko tuku no chochi. ku wa che memno tuku wa Jesus kide ka ko Jesus le onya ojo pe wa ko wo in adanu te ho wa baki chen ka ma chokan dana le ke we in afọ na renya bo ile alolo we guta chekeche kuma we je kaki Ke ma ọjọ́ ko che. ìjọma ọjọ́ kọjọ́ pẹ́ wá ka ku Jesus o we ko we chunu cho te ho wa mẹlẹ ń kà pọ̀ bí ẹ lẹ amoda na lo bia ama aba kò hì lẹ wọn ọjọ́ ba lo pe ko ma lo chule ká choka ká kí choka ka lo ko we ọmọ agunyo ké méjì o yo chepa ìkà kíní o ka yini abomi lẹ a che ku mama omìlà mojì ma èkè dunwó má mẹ nke koji mai na jiga ma nkulu wa olùkà kíní o ndu kaka yini àtàmì Adam ìkòlẹ́jọ mẹ́rin iko ma jila dòjì máa wọ́n ma joji ma lo yi kọ́ máa kílà dòjì máa wọ́n wẹ̀ ko iko ki joji ma go ọjọ́ nómù dàrà pé fojú àlè tí òmù kété àgbọ́ owo chu no ko da mi puki chu o wo ko na ho gi pu kàkó mi mojì máa dun wẹ́mẹ́lẹ́ akun koji mai go ene nàá dun wẹ́ pọ́ nka ije go po òun olùkà kíní anu ndu kaka odi yini ma kẹdùn mi lẹ oji ma na jiga omi mama mu dùn abomi lẹmẹ nkula che ku mama abomi lẹ la tse wẹ a che ku mama ke we ko tẹn kama man dana lo eje awàtí abojì ma e Christ alo wa che koji mai ku ojì ma pàpà kọjọ dùn wí Christ oji ma papa no chu ilẹ̀ pìtì mọjọ dùn wọ́n ayé ama pi no we chu jila lo jẹ́ ń àtsàmẹ́ ní ojì ma dábò Christ abùkàjọ yìí koji ma le be ku Christ abona lo banya lórí kìkà kí mo dùn wọ́n amẹ́ igbunu kaka na kula kàkà lo má mo jì ma kọjọ dùn wọ́n amẹ́ ena lo joji ma no chu jila kọ́ lo gbèbè náà lálẹ́ po mi jali ke lo ma káàbò kọjọ màmá tánẹ̀ la che kaini a che no chuju ataje ìfùmáchi oluwa fu abókìtì lẹ a che no fo ma ìfùmádọ́ oluwa higu abókìdọ́lẹ̀ che no higu ma ìfàlédáhùn má le pre helwa abókìdálẹ̀ ń má Tẹ̀lé pẹ̀ ìlú wa. ìmọ̀jì má dùn wọ́n má Okoji ma àwa alo kẹhùn dùn kọjọ kẹhùn dùn àdòjì má ń wí ìmọ̀jì má dùn wọ́n wa. no wo ituno dadu iji ma lo akoji ma la lo ato ile e ilẹ̀ tí o nẹ̀ kó nẹ̀ ta o ma o che mem lo che Joseph jà Joseph o èyí Joseph e ku Joseph ilé nẹ̀ ń kì í ṣe yìí fẹ́rẹ̀ èyí ta o lo danu ya wo pe ro tuwe pero okoji ma bi Joseph àbí Joseph ṣe abu Joseph ya lo àkúìkò onmeku kò fẹ́rẹ̀ òmòjì má dùn nu pero koji ma lo tákà gbọ́ kàkíní na le po kaka yini tákù
Joseph jane tale ojane en Joseph gbọ́ kó yẹ yaje efoji ma ki Pharaoh dun ifojumanu Pharaoh jelo ichane chukolo ana ó eji gbọ́ kó yukro aje kiji efoji ma ki Pharaoh dun ifojumanu Pharaoh jelo ichane eye ainwujo ó gbọ́ kó yọ daba efoji ma ku Pharaoh dun ifojumanu Pharaoh jelo ifenwule chakade olodo ma pe ngbo efoji ma ifojuma ki Pharaoh dun nu Pharaoh jelo ichola un katano ó fi inú katan ichichi aduge no ó yuche ko fiegen ila chichi eno tala kage ó ke no yuche ko ti ancha Cha eno da. bi yo che koda kichono nu woche imuda che Pharaoh ó kuchu e ku Pharaoh ohun elika kini ana mo kaka hini egba ka bohun le wa ikuna che kunuga emele wa aga ana echaka se mi ajinya pa me ku meme mi du akwe ku nyam chabi kade wa ni bo kale abo an ile ogbo Pharaoh ó kaka ku Pharaoh ika Pharaoh ka kini kalu Pharaoh aka hini abomi le wa me a che konunga ma chama di dala wa ogbala ngbo ki bujiji rabo efewo ega no de ligbo la che ki pole kila anyo huma no kige lo ilu wa cha negotiation wa je ku goshe malale ame wa ki ga ele amo ya tene ó idoka dagba ko hun no da me te ma kanu alo ya da tene ma kene ki do da nwi ki choda ó do ko chenu joda lo akuyoda ta ko Pharaoh ka nka kini enu Pharaoh ka lo ka hini loke ohun tele nyomene anu we ta ne kedu awo koje mele oji ma ki Pharaoh ngo bu mo amoji manu Pharaoh omi Pharaoh mu dun ma meno ikakini we Joseph lo ke mu dun ma ka jeluwa butale mo bo hama abi dupe ku tawa po ojo kidoji ma won wa le kidede abo ti ko le no bo aka le memlo we tunu juju mala lo ati ko le a ohun kidoji ma won wa anu juju mala lo ya abu agba no ó idalo mi en ama idupe ka meju ma ohun kidoji ma won ama ó pe ka lo jeju makanu no juju kala mala na doji ma won ohun kidoji ma ka lo won ke be juju mala no juju mala ohun agbola ohun duka kini na lo pela ko nduka ka hini egba kojo fefo jale ti to pa na ti to pe ohun dukije fun yin ikunu owo itu oli puki tu pepe mlaje ke che pepe mlada no bi pukunu ya ta ko male no yoma afola nka muhite geli inu kutachu won jo ki fe hun duka muhite hun lowo itu nu lo dadu kutachu lo anu a abomi ache kam mejo mo ababo elo iko aloyo yungme odunkuna lo ngme ya oko odunkuna lo ngme se ya kaka anyogba danka lo kalo gobun kaka anyi fu peru ekefa mba lo gi puko ko mehili ki akola egbola amenu togba gbo no ikela ko miela ka tuto bupu ki akola adua eche uka ikela ka do ya to da menu togba ibu ka tuto bu aka ko ikele munege ilana egba kene ade kele kunu okage yo jen awe mi iche nku chakedo no ine iche nku chakedo no todo abuku de fadureka abu na chele iche nku nga kale wate nga ki ola watele omidu nga do aiche kolei dabaluko na ade fabo abobulei abe kugbo aboku ma doji kanai be uche njada na no bi ko awan upe abino nmo eplebin ya we ne nkichi oge mako lodanu ya temtem nkichi chejun ichejun adan ko danu ya we kunu ke we kunu ima chejun ichejun no oke we kunu oke we kunu chene ka te chowo na duan o wo chinkunu abonu laduwa ila choye abu na cho o wo ika bunga yole se ka kini emke chede kaka hini oda na yayo take ma tete chinde na kitete ya mayo olojo kaka na agwe ka dide ela ko chuka lo ko be hayo gigbo abu ke mame abona eji ema ka kenyo kaka lo hima akwiko ke male ungme ko na jioma ungecha ni ngo lawe chi ana igbogli yo ya aduale iko aduale wala wa chigilin ikuka do ma ke wa chiglin eunchi odia ke ma ngo lawe chi ake gli yo ya ateta ka kwona le
Kui ngini ne. alo ima ka ichen ne Ola kama ache borinyo tane nede ukolo. iye ko bochi ge wo gbobonu taje gbe kuklo Re abuka makaka ne unke afọ Jehova. e bogo ma bana loje ka lo bi odaku enu ho e ku Jehova Ichotila kade jutola wa. o pi ka lo je ti ala Kana afọ egbado. ka lo be ho ikodu Ki one akere. iye oche giri po gbaje gbo Ele ane me kwane ken. agaje nyanchu men Ke ka gbagba po yo e mo. ka la he pa ka mem la we Todu keche ngoru tane. ibu ka wo gba ya taje Egba kekule ame ko ni icheche ku ke. ga o ya mene So, ini unto ne ke te komita gbogbo la fedo kima ni danke kale alukunde nnoma ohun jeju kom ọma mi ola o ka ni nde fujeju maraba Abuja ohun ola lewo mi ohun ka ku jeju maraba manu chuchi ohun cha ne nya da anyway, mo ma hiduwe uwe mano kwokwe ntumara baleke. ugbo kuna te ne de ka kini o ka ni o de ohun ka kini o ya maraba che ha mi me na nya da ma pa me nya nya ta Ela ngola lo pole. Ale tu nyanya me uya. Olojo ka kini endu che komu ya. onyi le na ki onyi le onyo bo po aye gu nya nya Take nyu nyanya ina boku majomo ku ya nyanya ya madu meta ke nya ba ma. akitu nya nya maraba che na je ku nya nya ke ju adu ene onyo ga du wa Ujeju mo nu meta le ta ke. maraba o ke ya che ku nya nya du Agujeju ku ya made hun. alo mojile na je ipukunu Iche ranu mola weche. o wo kunya angli yo ya Ọ̀chàtà gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ àtẹnìyẹ fìyàrá mbulẹ̀ iyọ̀ níbi àìjọ wa òtútù inú ẹ̀họ́wẹ̀tẹ̀ kọlu wáyà. Chenita go potoche haide hapa tati refu opya to go choge haipo ochenya no layo opya to hoye yo jaigade do